नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत ही आकर्षणीय विषय कथा हवा। यह होछि एक बड़ भारतीय अभियान जार लक्ष्य जानिचंती कौन गोटे पूरा नुआ पीढ़ी गढ़िबा। और सबुठु मजा कथा होछि एही कामटा पिलार जन्म पूर्वरु ही आरंभ होई जाए। तेबे चलंतु एहा भितरकु जाई बुझिबा एहार प्रकृत अर्थ कौन। देखंतु एही चित्रकु एटा ही पूरा कहानीटा कहि दउछि। गोटे पटे देखंतु खाली संघर्ष आउ विशृंखला आउ अन्य पटे शांति आउ सद्भावना। एठी प्रश्न उठुछि आमे हमर आगामी पीढ़ी पाई को भली दुनियाटीए चाहुचे। आउ जानते एही कार्यक्रमटी ठीक एही प्रश्नर उत्तर खोजिबा पाई चेष्टा करुछि। तेबे एही कार्यक्रमर मूल कथाटा कौन? सेमारंका हिसाबरे आम समाजर प्रकृत समस्या होउछि गोटे असंतुलन। माने आमे पैसापत्र जिनसपत्र एसेबरे बहुत आगकु जाउछे, किंतु एई दौड़रे कोठी ना कोठी मनीषपणिया दया माया संस्कार एसबुकु पछरे छाड़ी देउछे। तेबे एई जो गैप तयारी होउछि ताकु पूरण करिबा पाई ही एही प्रयास करा जाउछि। अच्छा, तेबे एहार समाधान कौन होई पारे? चलंतु प्रथम विभागरे आमे जानिबा जे एही कार्यक्रम पछर मूल चिंताधाराटी प्रकृତରେ कौन। एही पूरा अभियानर मूलदुआ हेउछि गोटिए बहुत पुरुणा कथा, जेमिति मंची सेमिति गछ। बहुत सरल कथा नहे कि? एहार अर्थ हेउछि जदि आमको गोटे भल पीढ़ी दरकार तेबे आमको तार मूलरू काम करिबाकु पड़िबो। माने ठीक सही मंजीरू ही आरंभ करिबाकु हेबो। आउ एठी कथाटा बहुत मजादार हेइ जाउछि। देखंतु एही कार्यक्रम केमिति सेही मंजी बा बीज कथाकु आम बायोलॉजी सहित जोडुछि। हाँ, एठी बीजर अर्थ हेला शुक्राणु आउ डिंबाणु। एमानंकर जुक्ति हेउछि गोटिए सुस्थ पिला पाई खाली गर्भधारण यथेष्ट नुहे, बरं बापा मांकर स्वास्थ्य, सेमानंकर चिंताधारा आउ तांको आखपाखर परिवेश ए सबु बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेबे एही पूरा धारणार केन्द्ରରେ अछि गोटिए शब्द गर्भ संस्कार। एहा एक पुरातन भारतीय पद्धति आउ एहार मूल विश्वास हेउछि गर्भरे थिबा पिलार शारीरिक मानसिक एपरिकी आध्यात्मिक विकास को भी जाणीशुणी प्रभावित करा जाई पारे। अच्छा, तेबे मनरे प्रश्न आसी पारे जे एही पुराणा कथा पछरे किछि वैज्ञानिक कारण अछि ना नाही। आसंतु आमर परवर्ती विभागरे देखिबा एही कार्यक्रम केमती पुराणा ज्ञानकु आजिर विज्ञान सहित जोड़िबाकु चेष्टा करुछि। एही कार्यक्रम गोटे वैज्ञानिक शब्द व्यवहार करे जहार ना हेउछि एपिजेनेटिक्स। एबे एहा सुनिबाकु टिके जटिल लागि पारे, किंतु एहार अर्थ बहुत सरल। एहार माने हेउछि आमे केमिति रहुछे, कौन खाउछे, कौन भाबुछे, एसबु आम डीएनए को न बदले भी आम जीन गुड़िकर काम करिबा शैली को बदलई पारिबो। माने जीन रो स्विच ऑन किंबा ऑफ करि पारिबो। एही चित्रटिकु देखिले कथाटा आहुरी सहजरे बुझी हेबो। एहिटा हेउछि सेही एपिजेनेटिक्स रो प्रभावर गोटे उदाहरण। देखंतु बामपटे गोटे आदर्श दिनचर्या एवं तार भल फल, आउ डाहाणपटे गोटे खराब जीवनशैली आउ तार खराब प्रभाव केते स्पष्ट भावरे देखा जाउछि। तेबे एहार मूल मंत्र हैला आम परिवेश ही आम जीन्स को नियंत्रण करे। जदि परिवेश भल माने भल खाइबा, भल संगीत शुणिबा, भल कथा भाबिबा, एसबु भल जीन को सक्रिय करे आ गोटे सुस्थ पिला जन्म हेबारे साहाय्य करे। आउ ठीक एहार उल्टा भी सेतिकी सत। अच्छा, एसबु तो थियोरी गला, किंतु एहाको प्रकृत जीवन रे केमिति करा जिवो? तेबे आसंतु आमर तृतीय विभागरे देखिबा एही कार्यक्रम गर्भावस्था समय प्रकृतरे कौन कौन करिबाकू कहूछि। एही अभियान केवल उपदेश दे चुप बसी जाएनि, बरं गर्भवती माँ मानक पाई एक पूरापूरी विस्तृत दिनचर्या बा रूटीन तैयारी करि देइथाए। एहार लक्ष्य हैला गर्भरे बढुथिबा पिला पाई गोटे बहुत भल परिवेश तैयारी करिबा। एई देखंतु एइटा हेउछि सेही आदर्श दिनचर्यार गोटे उदाहरण। एथिरे प्रतिटी कामर गोटे निर्दिष्ट कारण अछि। जेमिति सकाळु ध्यान करिबा दरकार मन को शांत रखिबा पाई, केउ समय रे कौन खाइबा दरकार शरीर को पुष्टि दबा पाई, आउ ठीक समय रे विश्राम भी बहुत जरूरी माँ आउ पिला दुहींको पाई। आउ खाइबा तो एही कार्यक्रमर गोटे बहुत बड़ अंश। एठी मूड फूड बोली गोटे कथा कुहा जाए। माने माँ जहा खाइबो तारे सीधा प्रभाव पेटेरे थिबा पिलार मस्तिष्क उपरे पड़िबो। सेथिपाई सात्विक खाद्य माने शुद्ध सतेज आउ हालका खाद्य खाइबा उपरे बेशी जोर दिया जाए। खाली भल खाइले तो हबनी, शरीर को भी ठीक रखिबाकू पड़िबो। सेथिपाई गर्भवती महिला मानक पई स्वतंत्र भावे तैयारी करा जायथिबा किछि योग और प्राणायाम करिबाकू कहा जाए। एहा शरीर आउ मन दुईटाकू संतुलित रखिबारे साहाय्य करे।
ଏହା ସହିତ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାପ, ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଆଉ ଆଲୋକ ଏସବୁ ମିଶି ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେତେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଏ ତାହା ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ହଉ, ଏତେ ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସର ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନର ପରିସର କେତେ ବ୍ୟାପକ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ 2019-20 ମସିହାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଏହା କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ଭେର ଫଳାଫଳ ଦେଖାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ଭେରୁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଚାର୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଶା ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢ଼ି ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ପରମ୍ପରା ସହ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ପରିସର ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଏହା ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପୂରା ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା।